Pas qu'on oublie les autres catégories également. Ah oui. Par exemple, du début à la fin, durant votre parcours professionnel, nous vous observons. Que vous soyez sportif, opérateur économique ou opérateur culturel. Rien ne nous échappe, c'est comme si nous voyageons à travers le temps. Un seul objectif, la reconnaissance du mérite. Sportif, opérateur économique, opérateur culturel. Pour ce que vous avez fait pour notre pays, le Mali, nous ne pouvons pas vous récompenser. Nous ne pouvons pas vous payer. Mais nous sommes les premiers à reconnaître vos exploits. Nous sommes Nuit des Stars Awards. Mali Bamako ici, la patronne et le patron. On vous informe qu'on arrive pour la Nuit des Stars, le 25 mars. Inch'Allah. Restez connectés, on arrive. On va faire un clin d'œil aux deux grands ambassadeurs de l'événement. Mamala, le jeune pétrolier, voilà, le numéro 1 du Mali. Sans oublier aussi le grand PDG de T Ashura, Ouma Agé. Et alors, Kabunyala, c'est Mali artistique, et on arrive, on va venir soutenir le patron et la patronne. On arrive, ça va chauffer, hein. Voilà, big up au grand manager, Manaja Savandio, qui est l'organisateur de la Nuit des Stars. On arrive, Bamako, ça va chauffer le 25 mars. On se donne rendez-vous pour la grande nuit des stars à Bamako. Maliens, aw salamu alaikum. An bɛ foli lase jamanaden kelen-kelen bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Mɔgɔ bɛ nin waati in na ko o sɔgɔlen don. Ouverture Media la. An ka foli bɛ se anw kanubaw ma ka u bɛɛ wale ɲuman dɔn an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ kan ni o ye an ka plateforme ye. YouTube and Facebook an kanubaw Ala ka barika ani sini kɛnɛ don aw bɛɛ kelen-kelen na. Ni aw ka jɛmukan o daminɛnen Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala. Jɛmukan belebeleba mun bɛ k'a bɛ réseaux sociaux kan ni o ye bɔlɔlɔw ye. Ka dabɔ aw kunnafoni kama Maliens mun b'a ka jamana kɔnɔ an b'o de fɔ. Ngan bɛ kunnafoniw zogi ka bakurubaw ta ni ka se ka walawala todunkan na. Mun b'a to a ka faamuyali sɔrɔ. O kɔfɛ an bɛ maabaw wele ka na an ka plateau kan. An bɛ hakililaw fana di ni o ye analysew ye. An bɛ politikimaw wele ka na artistes sportifs sabula a ka d'an ye an da ka don Mali taaɲɛko la. O de hukumu kɔnɔ an ye dɔ fara cɛsiri kan ni ka se ka fɛn caman fara ko ninnu taabolo kan. Maliens an b'a fɔ aw ye an bɛ ntɛnɛndonya la bi mars kalo tile 22 san 2021 an b'o la bi. An b'a fɔ hali bi kalo in Ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma. A yɛrɛ bɔra k'a ye an ye a daminɛ ni publicité fɔlɔ min ye ni o ye la Nuit des Stars ko tɔgɔtigiw ka su kɛrɛnkɛrɛnlen ye ni an fana tɔgɔ taara yaala ka bali ka taa yaala ten. An y'an kanubaw wele k'a fɔ k'u ka kala fila ɲɛ maa caman ye kala fila ɲɛ ko la an bɛ foli lase aw ma k'a fɔ fɛn in a denbayalen don ko alamisa nata ye ni o ye le 25 ye o don sufɛla fɛ yarɔ le 26 mars o chômé don donc k'u y'a kɛ 25 mars don su hôtel Sheraton na donc ko bɛɛ ka billet san mun b'a to a ka taa ka starw lajɛ a ka taa lajɛ u garisɛgɛ mana kɛ mun ye u ka se k'o sɔrɔ donc Ala ka don jira na an bɛ foli lase aw ma Maliens mun b'an ka bala kɔnɔ bi kunnafoni giriman b'an ka bala kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a b'a kalama k'a fɔ k'an ka Mali transporteurs ni o ye mobili bolilaw sotaramatigiw taximaniw k'u bɛna grève de kɛ k'a daminɛ sini na fo ka taa bila sinikɛnɛ na k'a daminɛ sini tarata don yan ka araba kɛ grève la ka taa alamisa fana kɛ grève la ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ an b'a fɔ Ala ka ko nɔgɔya fantan jamana kɔnɔ mobilitigiw ni commerçants an y'a mɛn ko commerçant damadɔ bɛ yen minnu bɛna fara transporteurs kan ani ka fara maa minnu fana bɛ sogo feere ni o ye bouchers ye k'olu damadɔ fana b'a kan donc an bɛna weleli bila u ka maa damadɔ ma ni o ye balo ani ka fara bakɔrɛ kan olu ka walawalali ka ɲɛ ko la n'an tilal'o la Maliens an da bɛna se mun ma o ye an fa Lima Mamu Diko an y'a mɛn Maliens k'a bɛna bɔli kɛ sini an y'o mɛn ko 11h waati k'a bɛna bɔ ni ka kuma a bɛna mun de fɔ exactement donc an bɛna hakilata fɔ a la yanni sini cɛ sabula ni maabaw ko k'u bɛ kuma maa minnu bɛ yen ko u da kan ka ye jamana ko la o ye ko ba ye ko mun don ko jamanadenw bɛ sigi a kɔnɔ kosɛbɛ donc an bɛna hakilataw fɔ a la tani mun de bɛna fɔ sini an hakilata ye mun ye o kɔfɛ an bɛna laban ni Maliens Kucala a b'a kalama mun kɛra Kucala dɔgɔkun jan tɛmɛnen f'an kumana kan an y'a fɔ k'a fɔ n ko an fa dɔ Maliens ko a denmuso a ye kɔnɔ da a denmuso la ni ka se ka den 4 den 3 plutôt an y'o de mɛn den 3 a y'o de sɔrɔ a yɛrɛ wolo denmuso fɛ an y'a mɛn cogo min na ka sababu kɛ Jibril Danbele ale bɛ baara kɛ radio Koto na Kucala an bɛ Kucala ka bɛ foni waati in na ale de ye kunnafoni in sɔrɔ ni ka se ka na di anw ma an ye a ɲininka a yɛrɛ taara don a siɲɛ kɔnɔ n y'o la ka fɛn caman fɔ mun b'an bolo bi
o ko in ka ni o ye cɛkɔrɔba in ye k'a tɔgɔ ko Umɛgɛ donc an ye kunnafoni sɔrɔ mun y'an dabali ban o hokumu kɔnɔna na maliyɛnw ko denmuso in de ka mariage belebeleba kɛra kunun zamɛw dunna kunun ka tuluba k'a la a y'a maliyɛnw ka sogoba tigɛ ni ka k'a sanfɛ terimaw ni balimaw kun welelen don kunun mariage in ka maliyɛnw mun b'a to u ka se ka na kɔɲɛ in a ka se ka k'u ɲɛna donc ko in kɛra cogo mun na an bɛna kuma o de ka jɛmukan in kɔnɔ ni o ye Thierno Décrypte an bɛna weleli kɛ fo Kucala mara la ka se ka Jibril Danbele ka se k'ale wele radio koton na ale da bɛna se fɛn caman ma ni ka se ka wɔlɔwɔlɔ ko in kɛra cogo mun na a bɛna ɲɛfɔ ani denmuso in fana ye kuma mun fɔ a bɛna o fana lase denmuso in ka kumakan yɛrɛ b'an bolo a yɛrɛ ye kuma mun fɔ donc pour que maaw ka yɛrɛ k'a fɔ hali bi dossier in an bɛ ka suivre de près pour que n'a ko kɛra cogo mun na ni de bɛna k'aw ka jɛmukan in maliyɛnw o kɔfɛ an bɛ folikan bila an yɛrɛ ka sponsor officiel la ni o ye Double 7 double 7 mun ni kan jana ye dɔrɔn maliyɛnw ale bɛ se ka maa hakili sigi k'i hakiliw sigi ni i kamana gan bɛ ale bɛ dɔ b'i ka kamana gan na an bɛ dugawu kɛ boisson double 7 ala ka sini kɛnɛ d'a ma ka barika don a la ne yɛrɛ bɛ n kan jana ye ka gulɔ diɲɛ don o don sɔgɔma o sɔgɔma mun b'a to timinanja dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na Thierno ka hukumu kɔnɔ mun b'a to n ka kunnafoni gɛlɛnw ɲini ka na o bɔlen kɔfɛ safunɛ dima fana nana don ka se ka na jukɔrɔma tonto ale mun fana bɛ kurukuru ba ka maa hakili sigi maliyɛnw k'i farikolo k'a nuguya i kunna i b'a fɔ buteli fɛrɛ a maliyɛnw safunɛ dima ale fana de kɛn bɛ sanbala ɲɔgɔn waati in na an b'a fɔ safunɛ dima a kunbaw a n'a feerebaw ye ala ka barika don aw la bɛɛ ka don safunɛ dima la mun b'a to a ka se ka nkalon bɔ na cogo min na jamanadenw n ka foli bɛ se n yɛrɛ kanubaw ma diɲɛ fanda naani fɛ ɲɛ bɛ ka weleli bila ka na an ka premier ministre ale bɛ n kɛrɛfɛ bi n'ale de bɛna jɛ ni ka se ka jamukan in ka a denbaya ɲɔgɔn fɛ rapidement walasa ka faamuyali sɔrɔ a la ni o ye Mamadu Jɛfaga Jɛfjɛr a bɛ n kɛrɛfɛ nin waati in na marakakɛ faama a taara baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ ne la sumaw bɛɛ di marakakɛ cɛ bomosu ni numéro su bɛ ka caya tuguni n terikɛ i tɛ dɔ bɔ ninnu na n ko m'an bomosu de di sɔgɔma k'a tile kun dɔɔni n'i kɛra denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛnin ye dɔrɔn i ka to k'i bomosu bɔ yen nɔ i ma kɛ cɛkɔrɔba ye fɔlɔ a Jɛfjɛr non mais Thierno bomosu de ka di ne ye bomosu de ka di voilà ala ka dɔ fara amin ala ka tuwali bi ok folikan dɔ b'i bolo wa Thierno n ka foli bɛ i yɛrɛ ye tɛmɛnen kɔfɛ n ka foli bɛ ouverture média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani fɛn fɛn bɛ tila k'an lajɛ émission kɔfɛ an ka plateforme kan n'o y'an ka YouTube n'an ka Facebook ani Twitter ni Instagram mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lajɛ o yɔrɔ ninnu na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen sabula an bɛ ko o ko la an b'o de fɔ don o don wulikajɔ fɛn fɛn an b'a ɲi kɛ an b'a waleya walasa ka jamanadenw kunnafoni an b'a kɛ olu de kama donc an b'u fo dantɛ foli mun ala kan don ɲɔgɔn ye Jɛfaga ni se ka don foli la n'an ma foli bila an kanuba belebeleba dɔw ye an bɛ yanfoyilakaw fo ala ka kanu to ni émission daminɛ u b'a fɔ n ye ko k'a ta u yanfoyila kɔnɔ fo ka taa bila Wasolo dan na fo ka taa bila dugu dugu Wasolo kɔnɔ bɛɛ ouverture média de la nin waati na ka partager ala k'an to ɲɔgɔn ye Dawuda Jakite n'a ka cɛdenw ka foli bila Gadi ye ale ye entier de ye a tɛ bamanankan mɛn maliyɛnw nanzarakan a b'o de mɛn nka a kɛra ouverture média fɛ an b'a fɔ ala ka sini kɛnɛ di Gadi a n'a ka denbaya ma an bɛ don jɛmukan kɔnɔ rapidement maliyɛnw transporteurs ko wulu bɛ tuguni k'u jɔ u sen fila kan a jamana in ala k'a ko sumaya ala ka caman bɔ an ka degun na maliyɛnw an bɛ kuma transporteurs ka joona sabula a b'a kalama k'a fɔ nin y'a tile damadɔ ye n'i ma fili a bɛ sɔn ka kalo kelen bɔ transporteurs tun ye tile kelen kɛ grève la maliyɛnw a kɛra i b'a fɔ diɲɛ bɛna wuli a don maa dɔw tun bɛ ka bɔ u sen na bugurunjɛ kɛmɛ ka u sen fa ka bɔ pont ni pont cɛ ka quartier cɛ tigɛ ka bɔ fo Kalabankura ka na fo suguba la ka sababu kɛ bolimafɛn t'u bolo ka sababu kɛ fɛn t'u bolo mun bɛ se k'u se u jigi de ye jumɛn o ye sotarama ye ani taxiw a maliyɛnw olu y'u ka tile kelen grève a kɛra i b'a fɔ diɲɛ doni bɛɛ dannen don ka da jamanadenw kunna a don an y'u wele k'u ɲininka u ye mun fɔ an ye a yɛrɛ fɛn caman mɛn a la u ko k'a sababu ye péage ko de péage mun ni a yira k'a fɔ caman di ka bɔ a kow la k'olu ka laɲini ye yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min na minisiriso mun bila mɛ transport ko hokumu kɔnɔ ani tagasegin nɔgɔyali kow la k'u ni wuli u n'olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka kuma caman fɔ ko yanni ni fura ma sɔrɔ ko ninnu na ko le 23 le 24 le 25 ni o ye sini tarata araba ani ka fara alamisa kan ko o don bɛɛ olu tɛ baara kɛ jamana in kɔnɔ yan k'a ta Bamako fo Kidal Kayiba Jabate Kulikoro Segu Mopti transporteur bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko mobili tɛ boli a si la ko bɛ senna de maliyɛnw ko à partir de minuit 0 heure ni o sera o ye mobiliw jɔ de ye ni taxi ta b'i bolo karisa i tɛ taxi ta yanni minnu ka se n'i taa mɛ baro la i buranw fɛ yen nɔ taxi ta joona i ka taa n'i taa mɛ baro la i teriw fɛ don sotarama kɔnɔ i ka taa joona yanni minnu cɛ ko ni minnu sera sotaramatigiw ko k'u bɛna gogoro don mobiliw sen na mobiliw tɛ boli tuguni fo ka se tile 3 ma o kuma mun kɛ bɛ Jɛfaga an bɛn'u ka ɲɛmɔgɔ wele joona tanba t'an bolo bi an bɛna tila ka kuma Lima Mamu Diko k'a fana bɛna kɔrɔfɔ kɛ sini à partir de 11 heures
ka ɲɛsi a kanubaw ani jamanadenw ma o ye mun ye an bɛna hakilataw fɔ mun de bɛ nin waati na ni kuma kan ka k'a kan nka yan'o cɛ je faga transporteurs ka ɲɛmaa minnu n'an bɛna olu wele u bɛna fɛn fɔ an ɲɛ la kɔrɔfɔ dɔ b'i bolo ka ɲɛfɔ yanni an ka se ka u ka ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ wa ni o ye Bakɔrɔ ye. Oui, Thierno, effectivement, il y a fɔ cogo min na u ka grève in tɛ dɔwɛrɛ kan wari minnu farala péage kan i b'a dɔn an ka jamana ye jamana dɔ de ye an b'a fɔ don o don n'i ye Mali ye degun la dɔwɛrɛ tɛ a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an ka autorités bɛ sariyaw dɔw ta u bɛ sariyakisɛw dɔw ta a sariyakisɛw kɔnɔna la Thierno u tɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye a temps n'u ko k'u tɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u bɛ ɲɛfɔli kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ olu bɛna kow bila en vigueur déjà mais ni sariya min n'a taara ka ɲɛsin jamanadenw ma au lieu que u ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na u t'o kɛ dɛ u b'a bila en pratique donc jamana in furadama bɔ o de degun kɔnɔna la wa hali n'i y'a ye nin péage ko in yɛrɛ mɔgɔw ye wulikajɔ sabati a ko la tan c'est parce que u y'a ye k'a fɔ ko don ko min balila olu la sinon n'i ye décision yɛrɛ ta k'a lajɛ décision mun don Mali dɔrɔn tɛ décision in ça concerne tous les pays membres de l'UEMOA jamana o jamana bɛ yen n'i ye UEMOA ta UEMOA ye jamana 8 de donc a jamana 8 kɔnɔna la a fɔra ko péage bɛ yɔrɔ minnu na ko ka a sariya in de waleya olu la. D'accord donc je faga n'i ka kuma tigɛ an ye Bakɔrɔ sɔrɔ téléphone na an bɛna baaraw daminɛ k'a ɲininka u ka wulikajɔ in kun ye mun ye Bakɔrɔ salamu aleykum salamu aleykum somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la nba i bɛ se k'i présenter wa maliyɛn minnu tulo b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan e yɛrɛ ye jɔnni ye i tɔgɔ n'i jamu ani i bɛ jɔyɔrɔ mun fa. Ne tɔgɔ ye Sulemani Konate u bɛ ne wele Bakɔrɛ tɔn min bɛ yen commerçant ka tɔn min bɛ yen le collectif national des acteurs des marchés du Mali ne y'o secrétaire général ye. e y'o secrétaire général ye. awɔ donc an y'a mɛn sini ko aw bɛna baara bila kɛ ni o ye grève belebeleba ye tile 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ko transporteurs ni commerçants ko a bɛɛ b'a la ɔ ko in a kɛlen ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ mun ye aw bila nin na aw bɛna taa grève la kun jumɛn na exactement tuguni tile 3 fo tile 3. bon i n'a fɔ n ye préavis ci aw ma déjà grève in doléances bɛɛ b'a kɔnɔ an corporation 4 de bɛ yen mun y'a signataire ye GSTRM o ye transporteur ye le groupement des transporteurs ani Sena Mali o ye le collectif national des acteurs des marchés du Mali dont je suis le secrétaire général. On a travaillé VIM. Ça c'est l'association nationale des bouchers et dibiteries. Et dibiteries. Voilà, ani minnu bɛ golo ninnu ni fɛnw bayɛlɛma o y'olu ka tɔn ye. Ani Alcom. Alcom. L'association pour les consommateurs ou ka tɔn ye quoi Alcom. D'accord. L'association libre des consommateurs du Mali. Donc pour olu corporation 4 de farala ɲɔgɔn kan ka grève in préavis déposé bɛɛ ka doléance b'a kɔnɔ donc doléance min n'i y'a ci ma a daminɛ ye transporteur ta ye n'i ye page yɛlɛma i bɛ taa Sena Mali ka collectif national sɔrɔ yen olu ka doléance bɛ yen association nationale des transformateurs de bétail et viande olu ka doléance bɛ yen l'association libre des consommateurs maliens olu fana ka doléance b'a la donc en corporation 4 de farala ɲɔgɔn kan 5nan bɛ yen mais signature kɛra ka sɔrɔ olu ma associé o ye la fédération malienne des exploitants de sable et gravier minnu bɛ cɛncɛn ni bɛlɛ bɔ badingɛ kɔnɔ. Olu fana b'a la. Olu fana b'a la. Subhanallah jaa n y'a tɔ la o tuma mun de bɛ yen a ka laɲini ye mun ye. Mun bɛ yen bakuruba la le 17 juillet tɛmɛnen an bɔra ka arrêt de travail dɔ kɛ pour que ka an ni transport groupe kelen de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Commerces datugura sugu transport fana jɔra. Bon transport kɔnɔna section ka ca. B'a la sotramanw b'a la benninw b'a la piroches b'a la remorques b'a la takataninw b'a la. Donc gɛlɛya minnu bɛ tɔn in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan a gɛlɛya bɛɛ défininen don fɛn kɔnɔ transporteurs ta fanba ye gɛlɛya belebeleba ye mun ye o ye péage ko ye. Thème de péage kura min bilala sen kan depuis le 1er mars ko i tatɔ bɛ péage sara i segintɔ b'a sara. O y'olu ka gɛlɛya fanba dɔ ye bon an commerçants ka gɛlɛya fanba ye u bɛ k'an ka suguw feere
maire b'a fɔ ko u ye contrat di bail di dɔ ma ko bɛna sugu avec promesse de vente donc i b'a sɔrɔ mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 place la san kelen san fila dɔrɔn o tigi bɛ na ni titre foncier k'a fɔ ko yɔrɔ kɛra ale ta ye donc an ka commerçant minnu bɛ o yɔrɔ la san 30 san 40 olu bɛ gɛn ka bɔ yen. donc o b'a yira laɲiniw ye nin de ye fɔlɔ. laɲiniw de ye ninnu ye an ko pour que o ka ban an commerçant ko ka titre foncier dilan Mali sugu bɛɛ la. d'accord ok donc gouvernement tɔgɔ la i jɔ n ka nin yɔrɔ préciser parce que n'i ko ka titre foncier dilan Mali sugu bɛɛ la dɔw b'a miiri ko an bɛ fɛ titre foncier ka dilan sugu la an tɔgɔ de la. sugu ye jamana de ta ye jamana de bɛ espace public di ko k'a kɛ sugu ye jamana de bɛ espace public di ko k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye ani école etc. donc jamana titre kan ka dilan sugu ninnu bɛɛ la o de y'an ka laɲini ye jamana tɔgɔ la u yɛrɛ ka papier mara u fɛ yen u ka copie dɔrɔn di sugu mɔgɔw ma pour que sugu mɔgɔw k'a dɔn ko sugu sécurisé don ni TF ye pour que k'an kisi spéculation foncier ninnu ma. d'accord parce que n'an taara nin cogo la Mali sugu ko bɛ ban sugu bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ immeuble ye donc an t'an sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ bilen fantan dun de ka ca débrouillé ninnu dun de ka ca. d'accord donc Bakɔrɛ an bɛ foli lase aw ma an b'a fɔ vraiment ni laɲini nin an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka fɔ ka bɛn kɛ a ko la. merci beaucoup. merci. donc cɛ faga i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn ko nin de don ko fo tile saba bɔɲɔgɔn kan ni dibi sogo dun ko dibi sogo k'o tɛ dun parce que ko dibiteri b'a la sogo feerelaw b'a la mun ye mobili bolilaw sotaramatigiw ni taximaniw o b'a la tile 3 kɔnɔ nin bɛna tigɛ anw jamanadenw na pewu e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ na rapidement. ouais bon Thierno n'i ye nin ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ sisan a bɛ comme fɛn damadɔni de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko in kɔnɔna la a fɛnw ye jumɛn ye an kumana péage kan n'i yɛrɛ fana kumana sogoko ni fɛnko kan voilà ko ka papiyew ɲini walasa titre foncier bɛ se ka ɲini walasa maa minnu bɛ baara kɛ sugu kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ ko o garantilen don bon an tun t'o kalama on pense que kɛlɛ bɛ ka kɛ péage ko dɔrɔn de kama mais n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ comme syndicat ko de don syndicat ko de don a bɛ se ka kɛ péage revendication kɔnɔna la u y'a laɲini ka nin fana revendication in fana k'o fana don a kɔnɔna la k'a bɛɛ bila an ka marabagaw ɲɛkɔrɔla la walasa u bɛ se ka solution sɔrɔ a la cogo min na. ok an ye Balo fana sɔrɔ ale ye consommateur u taara rapidement pour que ale fana ka se ka da Balo salamu aleykum. aleykum salamatula. somɔgɔw bɛ di. an bɛ Ala tanu. consommateur association min sigi bɛ consommateur ka ko ɲɛnabɔli la o ye o tɛ wa. o don. dakuru ɲɛ kelen jumɛn b'i bolo sini grève in na parce que an y'a mɛn ko aw fana b'a la aw dokun kɛra la mun ye. Thierno k'i fo k'a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka d'a kan nin baara in fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin ka kɛ an consommateur de ye ka d'a kan Thierno péage ko min filɛ nin ye ni péage tora tan cogo la fo k'a kɛ aller retour ye donc Thierno a bɛ kɛ problème ye an consommateur bolo don dɔ la an consommateur k'a dɔn bɛnitigiw wo du marché wo ne grève mu déclenché y'a déclenché an consommateur de ka lafiya kama na an y'a faamuya n'an m'a faamuya an bɛna dekun ta don dɔ la an sigilen tɛ don min ye kɛɲɛna transporteur bɛ dɔ fara u ka transport kan n'u ye dɔ fara u ka transport kan tɔrɔ nɛgɛ da bɛ yɛlɛ ciment da bɛ yɛlɛ cɛncɛn da bɛ yɛlɛ an ka remorque minnu bɛ taa balo ta an ka dugumisɛnninw na ka na ani ka baganw ta ka na ni a ye tɔrɔ ni transport dayɛlɛ la o fana b'a da u ka baganw prix kan tɔrɔ an consommateur bɛ ka siran vie chère min ye n'an b'a kɛlɛ la su ani tile ko da balo da ka jigin parce que fo buruw ma an bɛ tila ka segin ka na o kelen kɔnɔna na a jugumanba donc transporteur bɛ kɛlɛ mun na nin ye an consommateur kan ko u dɛmɛ an yɛrɛ ka sini kama parce que an bɛ k'a fɔ déjà nɛgɛ da ka gɛlɛn ciment da ka gɛlɛn don o don an b'a mankan na an bɛ lettre ci gouvernement ma donc ni péage nana ka na yɛlɛ ka se degré dɔ la u ma solution sɔrɔ a la u bɛ mun kɛ u b'a da u ka transport de kan sotrama bɛ grève in na taxi b'a la hali moto taxi u b'u profite u fɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka tarifu dayɛlɛ olu fana b'a la sotrama bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔmɛ 30 laban bɛ taa 50 u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔmɛ 40 laban bɛ taa 60 a taara k'an consommateur dan mais ani faamaw ma kuma wa non grève préavis déposé la depuis le 3 mars an ye sigi ka fɔ kɛ réconciliation nationale la ni Bamusa Touré ninnu ye parce que tɔn dɔ b'olu bolo yen nɔ
n'o ye dugutigilakaw ye ani récoltera di mɔgɔw an ye doléance d'u ma donc an ye sigi ka kumaw damadɔnin kɛ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ d'accord mais a dubaju ye transport ministre mun ye tɔrɔ o de ko k'ale tɛ maliyɛn lamɛn k'ale mɔgɔ t'anw na a y'a fɔ tan tɔrɔ makanfili kɔni ayi mais est ce que a y'a fɔ nin cogoya in na mais tɔrɔ n'i ye ko fasugu dɔ kɛ ka mɔgɔw sɛgɛrɛ i ye acteur concerné wele ka n'u lasigi i ko temps t'i bolo ko tɛna kɛ 1 heure de temps ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔ kelen kumana e kumana e ko dara ko kuma contenu faamuyala ko ni o de don ko péage bɛ kɛ taga segin ye mobili misɛnnin ni mobili kumaba bɛɛ a bɛ lié nombre de passagers la ko foyi ti bɔ a la mais a ma ɲɛfɔli k'aw ye kun mun na péage kɛra a bilala nin décision in talen kun na a ma ɲɛfɔli k'aw ye o ko décision in ye zone UEMOA parce que jamana min bɛ UEMOA kɔnɔ k'a bɛ ka appliquer olu bɛɛ de kan tɔrɔ mais Mali ye décision appliquer nin tɔrɔ ni UEMOA jamana fɛn fɛn ta k'a lajɛ a jamana 8 a ti ta tɔrɔ bɛn dɔ bɛ olu b'a sara fo 500 c'est-à-dire k'a ta 200 la ka na 500 la bɛn dɔ bɛ ten yɔrɔ kuma tɛ an ka voyage kɛ mobile ma kuma tɛ remorque ma kosɛbɛ tɔrɔ Burkina information ta péage ye 40 est-ce que y'a faamuya n y'a faamu n'i bɔra Burkina n'i ye frontière ta k'i bɛ taa Lomé péage ye 50 de Côte d'Ivoire ani mun bɛ frontière la sa ni péage kɛ autoroute de k'a kun bɛ sara dɔrɔmɛ 100 hali ni aller retour kun don o tuma anw fɛ yan joli don an fɛ yan nɔ tɔrɔ péage b'a daminɛ u ye programme mun bɔ a b'a daminɛ dɔrɔmɛ 10 ka taa fo 1000 fo 1000 donc ça veut dire que dɔrɔmɛ 10 mototigiw b'a la ka taa n'u b'a la o ye dɔrɔmɛ 20 ye an ye liste mun ye d'accord donc maintenant grève bɛ daminɛ mini aujourd'hui o tɛ yan grève bɛ daminɛ aujourd'hui à partir de 0 heure fo jeudi n'o bɔra yen a bɛna mun kɛ n'o bɔra yen nɔ ni faama y'an wele k'an ka sigi an bɛ sigi n y'a f'u ye n ko dialogue a dayɛlɛlen don n'u ma wele dun n'u ma an wele o y'a bannen ya tɔrɔ o t'a bannen ye dɛ nka a bɛna mun kɛ an bɛna stratégie wɛrɛ boloda subhanallah ala ka ɲuman bɔ a la parce que ni an ma se ka corporation bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais ni u ma an wele nin na k'an ka sigi ka kuma donc an bɛna corporation tɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mun bɛ commerce kɔnɔ o mun bɛ secteur privé kɔnɔ sinon an bɛ société civile bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan donc jamana bɛ ka taa cogo min na donc n'an y'a sigi k'a lajɛ donc an bɛ kasi kumatɔrɔ tɔɔrɔla sɔrɔ sogo bu kulo ta sugu kɔnɔ bɛɛ t'a jɛ 600 la bi bɛɛ sogo koloma 500 sanfɛ donc o bɛɛ ye gouvernement de nɔ ye m'a f'i ye gouvernement ninnu mun na parce que c'est leur non vigilance donc an ka bagan de bɛ ka bɔ an ye ɲininkali sɛmɛ faamaw la faama ko ne ko bagan bɛ ka bɔ ko parce que ko papier bɛ minnu bolo k'olu de bɛ ka o bagan ka bɔ k'olu de bɛ ka bila ka bagan labɔ comme ni papier bɛ e bolo a tɛ ne bolo ne ye bagan duraba e ye bagan baarakɛla ye ne bɛ n ka bagan fara e ka bagan kan kɛ kosɛbɛ e bɛ a bila i ka papier la e bɛ bɔ n'a ye donc jamana in kuta y'an sɛgɛn covid 19 y'an sɛgɛn crise nord y'an sɛgɛn donc samiya k'an nana mɛn a ye suman tiɲɛ donc balo min b'anw bolo yan donc an man ka sɔn balo in ka bɔ bagan b'anw bolo an man ka sɔn bagan in ka bɔ parce que jamana tɔw bannen don k'u ta tɛ bɔ balo tari n'a taara tan dɔ jamana in bɛ cogo min na a fɛgɛyalen don tari a tɛna ko tɔw juguya parce que ne hakili la est ce que nin waati in de bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ka se k'a lajɛ ka kow dilan ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛ ka laɲini mun ye o ka se ka sabati bɛɛ b'a dɔn e yɛrɛ ko ko gɛlɛya bɛ yen tari n'aw taara ta a tɛna ko tɔ gɛlɛya wa tɔrɔ an mana a gɛlɛya kama n'i y'a ye an ye préavis bila depuis le 3 o kɔrɔ de ye yanni bi kun ka se an ka sigi ka kuma kɛ mais proposition foyi ma kɛ préavis dira minnu ma tɔrɔ n'olu ma an jate ça veut dire que olu mago t'an jamanadenw na mais dɔgɔkun tɛmɛna an dun y'a ye ministère min aw ka ko ɲɛsinnen ministère min ka ko aw ka ko ɲɛsinnen don min ma an y'a ye u ye publication dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu n'aw ye ɲɔgɔn ye k'aw bɛ ka aw ye sigi ka fɔ kɛ ko bon ko bɛn dɔw bɛ ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'i da so o sigi ka fɔ mun ma effectivement secrétaire général ministre tɛ dɛ ministère secrétaire général ni acteur concerné kuma n'o ye transporteur ye
o kumani o kɛra vendredi donna dɔ de fɛ transporteur ko u ma proposition kɛ ko d'accord ko problème t'a la olu ko a sɔrɔ bɛntigiw ye bɛn jɔ a bɛ 2 semaines bɛntigiw ko donc k'olu bɛ bɛn boli samedi n'i ko bɛntigiw ye de k'u ka taa ko ka bɛn boli bɛnti bɛ fɛn 24 heures la i b'a fɔ a kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ u b'a sara mais 15 jours b'u bolo u yɛrɛ ka na ni proposition dɔ ye u ko o kɛ u ka bɛn o proposition kan donc bɛɛ ko o signé u ka adopté bɛnkan kɔnɔna na bon maintenant bɛntigiw wulila ni o de ye o dugusɛ bɛntigiw ye bɛn boli daminɛ bɛntigiw kɛlen ka bɛn boli daminɛ u sera péage la fɔlɔ mun y'a sara olu tɛmɛna u segin dɔ ko fo k'a sara tuguni bɛntigiw ko tɛ bɛnkan ye dɛ o ko a ko k'olu ka ministère ma foyi f'u ɲɛna donc ko ministère ma consigne di olu ma donc consigne bolo bolo bɛ baara kɛ ni o di donc o de y'a to grève sigira ka na tuguni baara bila d'accord parce que n bɛna mun f'i ɲɛna fo jama ka mun faamuya dɔɔni par exemple i tɛmɛna faya péage la sisan k'i bɛ taa n'i bɛ bako bolo kan i mana faya traverser k'i bɛ taa cɛncɛn ta kulukuru bɛnni minnu bɛ 500 sara e ka a sara faya la 500 e bɛ bɔ faya la i bɛna se santigila faya kɛrɛ dɔ in na péage intermédiaire wɛrɛ bɛ yen i b'a sara yen fana i b'a sara yen 500 a dun tɛ 50 kilomètres bɔ a péage ni ɲɔgɔn cɛ 1000 bon ni e y'o sara 1000 e vide e bɛ taa cɛncɛn ta jɛla tu wari baden o tɛ 2000 ye kelen bɛntigi dɔ dun bɛ se ka voyage 7 kɛ ka don su kɔnɔna na donc a voyage o voyage i bɛ dɔ di yan ale turu a voyage o voyage bɛ dɔ di munna ne hakili la c'est à dire que péage ye tile kelen de ye o n'i y'a sara ka bɔ papier dɔ di ma o y'a bannen 24 heures de don an yɛrɛ kun ye hakilina min ta an kun ko mun de ye 500 ye tigi ka fɔ kɛ hali n'o bɛ kɛ 700 ye mun de ye 200 ye hali n'o bɛ kɛ 300 400 ye u bɛɛ kun ye hakilina ye k'a yira ɲɔgɔn na mais ministre ko k'ale t'o si de la tuguni ko a bɛ kɛ par passage wari min bɛ fana bɛɛ sarala ka kɔrɔ o wari kelen fana de don a tɛ négocier a y'i jɔ o jɔyɔrɔ de la d'accord donc Balo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakili la faamuyali sɔrɔla nin na merci beaucoup k'an bɛn waati wɛrɛ merci Jefa i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛnɛ o ye kabako ye dɛ donc ko nin sababu de y'a to grève bɛ ka kɛ tile 3 mobiliw bɛɛ bɛna jɔ transporteur bɛɛ b'a la cɛncɛntalaw sotramanitigiw taximaniw ani ka fara katakanitigiw kan a bɛna kɛ baara ye mun b'i bolo kɔrɔfɔ laban na yan'an ka don umɛkɛta la Torno n ye mun fɔ c'est à dire que décision in comme cɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n tun b'a fɔ n ka kɔrɔfɔ la n ko a bɔra UEMOA mɔgɔ de fɛ mais ni kumakan bɛ ne bolo o ye ka ɲɛsin an ka faamaw de ma maa minnu b'an kunna il est vrai que décision mun n'u b'a fɛ ka appliquer n'o de ye k'a fɔ ko i tɛmɛ o tɛmɛ péage fɛ i ka wari dɔ sara ko a décision ma bɔ olu la mais jamana fɛn fɛn bɛ UEMOA kɔnɔna la ko a kan ka boli aw bɛɛ kan o ye tiɲɛ mais a ka kan an ka autorités fana ka Mali sɛgɛn ta k'a lajɛ c'est à dire que ni ye transport gɛlɛyalen Torno u da magara fɛn dɔ la fɛn bɛɛ da bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ parce que transport de bɛ na ni mɔgɔw ye maaw bɛ balo ni fɛn min ye transporteurs de bɛ na n'u ye transporteurs de bɛ taa cɛncɛnw ta ka na sojow fo ka taa se balo ma fɛn fɛn kan bɛ mako ɲɛ hadamaden ye transporteurs de b'a bɛɛ waleya kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ ko olu mana gréver donc non seulement a bɛ degun don transport kɔnɔna la mais a bɛ degun don a bɛɛ de la d'autant plus que an bɛ ka se wagati dɔ la n'o ye sunkalo masurunyali ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko sunkalo ye wagati min ka gɛlɛn bon an dun bɛ condition mun na coronavirus ye mun da an ka Torno kana fara coup d'état kan amanu min binna Mali kan embargo min binna an kan ka sababuya kɛ coup d'état mun kɛra a ka ca donc an bɛ wagati mun na degun de bɛ autorité mɔgɔw u k'a lajɛ halisa pour que ninnu ka sigi ka fɔ kɛ walasa u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ ko la cogo min na sinon nin tɛ maa si arranger d'accord Jefa ka kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a ɲini hali bi autorité fɛ wulikajɔ ka k'a la pour que bɛn ka se ka na ko in kɔnɔ a kana se ka taa kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ jan na ka taa wolo ko dɔ la ko mun t'an ka laɲini ala k'an kisi o ma n'an bɔra o la maliyɛnw an bɛ taa Kucala la Kucala mara la an hakili la nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye an kumana maa dɔ kan an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔ la dugu mun ni ani Kucala man jan an y'a fɔ a tɛ tɛmɛ kilo 13 kilo 10 ɲɔgɔnna kan kɔrɔfɔw la a yira k'a fɔ maliyɛnw cɛkɔrɔba dɔ an bɔra kunnafoni kalama cogo min na à travers Djibril Dambele ale fana ye kunnafoni dile radio Coton na u y'a yira k'a fɔ ko
cɛkɔrɔba in yira dɔ de kun bɛna woro bɔ cɛkɔrɔba kɔ k'a diminko jugu an ka kɔrɔfɔla an ye mun mɛn a taara ni ka se ka taa dama kasi gendarmerie la k'a fɔ ko dɔ bɛ k'ale denmuso girin-girin cogo na sugu dɔw la wulikajɔ minnu n'a nana kɛ ko kɔnɔ jaja k'a taara bɔ a kalama k'a fɔ den mun n'a bɛ denmuso in ye n'a bɛ muso in bolo c'est à dire que a yɛrɛ wolowolo fa o denw don c'est comme si que ale ye a yɛrɛ dɔgɔninw de sɔrɔ a yɛrɛ dɔgɔninw ko in an kɛlen ka kunnafoni fɔ a ye maaw dabali ban an kɛlen ka kunnafoni fɔ maa caman kamana ganna maaw y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni min n'a dira kabako ko don sabula maaw ma deli ka ɲɔgɔnna ye k'a ye k'a fɔ maa ka sɔrɔ i yɛrɛ woloden i yɛrɛ wolodenmuso i ka fɔ den 3 sɔrɔ i yɛrɛ woloden fɛ o ye kabako ye ko min bɛ k'a ye maa dabali ban nka kunnafoni in kɔnɔ maa minnu ye wulikajɔ sabati ni ka taa kɛnɛ kan ni o ye Jibril Danbele maliyɛnw u ye kunnafoni ɲini ka d'a ma ka fɛnw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ pour que maaw bɛ se ka d'a la k'a jira k'a fɔ kabako ko don nka mun kɛra kunu maliyɛnw o ye denmuso in ye ko a ye cɛ sɔrɔ alhamdulilayi cɛ kɔni sɔrɔla mariage ba de kɛra zamɛ dunna anw dɔrɔn de tun b'a jɛ sabula k'u ye sagaba fa u ye sogow dun ka boisson baw min maliyɛnw mun kan ka min o mina mun kan ka sama k'o fiyɛ o samana k'o fiyɛ kɛnɛ kan Jibril Danbele n'a ka équipe tun bɛ yen u ye kumakan minnu sɔrɔ ni ka ɲɛsin npogotigini yɛrɛ a ye kuma minnu fɔ Jibril ka laseli la an bɛna jɛ ni ka se ka o de lamɛn sisan walasa a ka faamuyali sɔrɔ n'an tilal'o la an bɛ Jibril Danbele yɛrɛ wele ka kumakan damadɔ bɛ yen k'o tɛnku a la aw ni ne an ka jɛ ka denmuso in a ka kɔrɔfɔw lamɛn. A ka di yan. Awɔ. A diyala e yɛrɛ ye. Awɔ. Mɔgɔ m'i jakosa k'a d'a ma. Ayi. Cɛ in tɔgɔ. Cɛ tɔgɔ Kiya. Kiya. Awɔ. E yɛrɛ tɔgɔ. Sali. Sali jamu. Danbele. Danbele. Awɔ. Aya ni waleya min filɛ mɔgɔ minnu sigilen filɛ ani bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan walasa e tun bɛ degun min na i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ yala a jaliya. Awɔ. A jalen i fa tun bɛ waleya min kɛli la o ko ninnu tun bɛ k'e yɛrɛ tɔɔrɔ. Awɔ. Mais est-ce que e delila k'a fɔ dɔ ɲɛna k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'a bɔ i fa bolo k'i don furu wɛrɛ la e tun delila k'o fɔ mɔgɔ ye. Ayi. Han. Ayi. Munna. Siran. Siran. Awɔ. Munna e tun bɛ siran ɲɛ. O kuma kɛ munna e tun bɛ siran ɲɛ. O de jɔn bɛ kan joona. A kun ko k'e kana fɛn fɔ mɔgɔ ye. Ne hami gbo. Mais sisan kɔni i ye cɛ sɔrɔ min t'i fa ye o kɔni o jalen ye. Awɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Awɔ. Ah bon. Ok an bɛ dugawu kɛ ala k'i n'o kan bɛn. Mais den minnu bɛ i ni fa cɛ o den ninnu a bɛ n'o bila min. A bɛna bila so kɔnɔ. Jɔn bɛna bila so kɔnɔ. Fakɛ y'a fɔ ko a tɛ taa yɔrɔ si ya. Den ninnu bɛ bila so kɔnɔ. Awɔ. Den joli don. Den 3. Den 3. Awɔ. Ok merci. I bɛ se ka dugawu don kan jumɛn fɔ i dɛmɛbagaw ye. I ka foli tɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma. N'i se ka fɔ bamanankan na fɔ miyaga kana kɛ. Donc maliyɛnw ni waati in na a bɔra ka denmuso ka kɔrɔfɔ mɛn mariage kɔni kɛra kunun donc kɛnɛ kan a kɛra ye Jibril yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛna ɲininkaliw tɛnku a yɛrɛ la ni Mamadu Jifaga walasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ ko la Jibril salamu aleykum. Waalaikum salam Thierno. Somɔgɔw bɛ di. Tereste. Kari baasi t'i la kɔni. Alhamdulilayi. Kucalakaw u bɛ yen nɔ. Tereste Kucalakaw la. An bɛ dugawu kɛ Kucalakaw ye ala ka barikaw d'u la. U bɛ na mɛn. Merci. Jibril i ye conseiller ye n'i ma fili mairie la. Awɔ. En même temps i ye kunnafonidila ye radio Koton na fana. Kosɛbɛ. Jibril an y'a ye ko in kɔni e de nana ni kunnafoni yɛrɛ ye ka na d'an ma ko kɛra cogo cogo. Kosɛbɛ. Maintenant n y'a mɛn ko denmuso ni o ye Sali ye n'i ma fili. K'a ka mariage dumanba kɛra kunu mariage mondial. K'a y'o kɛ kunu ka zamɛ dun. K'a tɛgɛw ko ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye e tun bɛ kɛnɛ kan ko in kɛra cogo jumɛn. Voilà Thierno n bɛ foli k'i yɛrɛ ye. Ka fara Mamadu Jifaga kan. Ouverture Media kanubaw bɛɛ n b'u fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bɛɛ tulo b'i la. Hɔrɔnya ko ten n'aw jɛla ka bere ta ɲɔgɔn fɛ. N'a b'a bila a b'a fɔ ɲɔgɔn ye. Kosɛbɛ. Donc an jɛla ka nin bere in ta a kɔni kɛra fɛn ye maliden bɛɛ ɲɛ curulen don a la. Kosɛbɛ. E sababuya la fana maliden bɛɛ bɛna dɔn a ko niveau min na.
walsa ka maaw hakila jigi cɛkɔrɔba ni a sisan ye san 60 ye ni an b'a fɔ ma nɛrɛ fɛn min u mɛgɛ danbele nɛrɛso ka don an ye o kunnafoniw di a don tɛmɛnenw na k'a fɔ maa de sera an ma k'a fɔ ko fɛn min u mɛgɛ k'a b'a denmuso ɲini furu la bon de fait que a bɛ taa ni ka segin la denmuso nɔfɛ u mɛgɛ b'a fɔ ka fara la n'u mɛgɛ ma sɔn ka fara la ni kamalen ma sɔn ka fara la u mɛgɛ dusu y'a kɛ a y'a wele gendarmerie la anw bɔra ko in kalama o cogoya la a welele gendarmerie la donc ale nana k'a fɔ vraiment depuis ala k'a da ale ma deli ka wele dugutigi bulon na ni welela fanga fɛ jatigɛ b'i sɔrɔ a nana ko an ka ɲɛ a ma ka taa a dɛmɛ walasa a bɛ se ka a yɛrɛ piripirilatigɛ cogo min na o de kɔnɔna na an taara sɔrɔ ko bɛ yen nɔ ko min ka bon ni a sigilen ka bon a sigilen ka jan n'a yɛrɛ jɔlen an y'a sɔrɔ u mɛgɛ ye a wele fanga na n ko u mɛgɛ ma est ce que maa bɛ maa wele bi tile na fanga na ko parce que a tigi b'i denmuso kɔ wa a ma bi a kan a ma nɛni a ma yɛrɛ dɔgɔya a ko a b'a kɔ sinɔn ani farida de la ala ma gɛrɛ ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka hakɛ to n ko e bɛ taa wele fanga na cogo di fanga yɛrɛ kabako ala mun kama olu ni ko in yɛrɛ kɛla ko bɔra o cogo la k'a fɔ bɔn komi maaw tɛ k'a faamu ale b'a ɲɛfɔ a ka faamu siɲɛ kelen ale den kɔnɔ 4 de b'ale n'a cɛ ale muso don o kuma fɔlen min kɛ sa an b'a maaw hakili jigin sabula kunnafoni mɔgɔw sɔgɔcogo tɛ kelen ye ɲɔgɔn kan n tɛ a ye nin bɛɛ fɔ yan o de kɛra sebe yɛrɛ bolo dabaliba ye fɛn min ma deli ka mɛn a ye a tulo la fɛn ma deli ka ye a ɲɛ na fo a b'a mɛn oromaw ni fetɔnw na ani baro ni tigilamɔgɔw b'a ɲɔgɔnnaw kɛ mɛ a ka taa ye a yɛrɛ a coupable yɛrɛ sigilen b'a ɲɛ kɔrɔ nin kɛla siɲɛ fɔlɔ ye bon an bɛ dabali balen tora o kɔnɔna na an kɔni y'a ye k'a fɔ nin kɔni kuma wɛrɛ de bɔra min ni n denmuso protégé tɛ kelen an y'a essayé ka cɛkɔrɔba n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ma sɔn a waati yɛrɛ ne yɛrɛ ni cɛkɔrɔba n ko a ma n'a sɔrɔla wari ko yɛrɛ de bɛ k'i bali ka i denmuso ɲini furu la k'i denmuso k'i furumuso ye n ko nin sɔn ka nɔgɔ an ka dɔ lagɛ min bɛ se ka bɛn i yɛrɛ ka catégorie ma olu k'o tɛ caya a mana bɛn musaka ma an yɛrɛ b'i dɛmɛ a la a ko an bɛ ka a ko bila yɔrɔ min na o tɛ dɛ ale den ka d'ale ale yɛrɛ b'a fɛ furu la musaka daya tɛ ni misi fɔgɔ ko don fɔgɔ b'a bolo bagan saga fɔgɔw b'a bolo donc bolo dɛsɛ tɛ o yɔrɔ la an ye bagabagaliw ta k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye n'a ye nin ɲɔgɔnna kɛ bilen o sababu bɔra sebe yɛrɛ la sebe daw an b'a fo kosɛbɛ ka fara a ka adizɛn yɛrɛ kan n'o ye tangara an b'u bɛɛ fo olu ko n'a y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen vraiment olu bɛ ko yira a la a t'a dɔn k'a fɔ ko kojugu don mais olu bɛ kangari da ye a ka taa denmuso in to a k'a ka furu kɛ donc comme ça ne ka téléphone numéro ni sebe ta dira u mɛgɛ ma k'a bila ka taa so tout tranquillement bon an taara ye vraiment min fɔra ye a donna kulo fɛ mais a ma sigi kulo kɔnɔ a taara numéro in minɛ k'a fara ka fili o kɛlen min kɛ a ka sɔrɔ ka cɛw bɛɛ interdit mɔgɔ si kana n'ale den nɔfɛ parce que ale muso don o la sisan an ko bon vraiment ni an ma ko in se a dan yɛrɛ la a ti ɲɛ o la an bɛ se delikɛla fɛn fɛn na an y'u bila ka deli kɛ o si ma mako ɲɛ finalement an ye kuma lase procureur ko ne ma ale fana dabali banna a don ka tɛmɛ hali sebe fana ka bilen sabula ale ye n sinankun don ale yɛrɛ f'a ko n kana to ka gulɔ min ka n'a ka yɔrɔ la ko bɛɛ n'i ye sɔ de dun n'a ma kun kɔnɔ bɔ o kuma ninnu quoi sinankunya kulo ninnu ko n ko ne bɛ sɛbɛnni la ko n tɛ nin kɔni tɛ zirindakan ye a don kama n y'a yira n ko n ka ji min ta bɛɛ dan ye jisuma ani dumuni sɛbɛnni n y'o sababuya sɔrɔ cɔrɔnɔ sababuya la n ko n y'o kana ale sababuya la bɔn o kuma ninnu bɛɛ fɔlen bɔn sɛbɛn y'a ye sisan kɔni an b'an sɛbɛn yɛrɛ la dala teliya la ale fana ye sɛbɛn kɛ ka di procureur du moins ale fana ye sɛbɛn kɛ k'a bila ka taa gendarmerie la
ni o ye anw ka sɛbɛn k'a yira k'a fɔ k'a dénoncer o kɛla sababu ye cɛkɔrɔba nana sisan u nana ɲininka da la ka na sigila kuma in kan o fɔcogo kelen na o fɔcogo kelen tuguni ko ale muso don donc kuma selen papier dalen a kan k'a bila ka taa procureur fɛ yen procureur m'a to ale k'a ye ko fila k'a ɲɛna bilen a y'a bila ka taa tribunal la kasobonba la Dimɔyi bon a bilalen ka taa kasobonba la den in kɔni kɛra sisan an tun bɛ cɛ de ɲin'a la mais cɔrɔna an bɛ mɔgɔw fo mais yanni ka se Jibril an y'a mɛn ko k'a to kaso la ko denmuso in ni cɛ in kumala ka tɛmɛ ka taa gendarmerie la k'a to giri kɔnɔ k'a dimi kojugu bɛ ka giri yigiyigi ko n'a magara ale furumuso la k'a bɛ baara sira la an y'o kuma yanni k'u to k'ale to giri kɔnɔ Sisebe ko hali n'a sɔrɔla cɛkɔrɔba jɔra la k'a fɔ ko min kɛra a kɛra papier dun bɛna taa tribunal la ko denmuso fana kan ka ɲininka k'a fɔ i fa ko a ye i ka muso ye kɔnɔ naani a y'o sɔrɔ ko olu kan ka denmuso fana lamɛn denmuso fana ka ɲininka n'o o kuma ye tiɲɛ ye a ka a sɛbɛntiya o la o sɛbɛn dila denmuso fana ma a fana ka na bon mɔgɔ min taara denmuso ta ka na o kɛla cɛ min yɛrɛ b'a ɲini furu la an y'o de kɛ k'a taa ta ka na a tɛmɛtɔ o cɛ a sinakɛ o n'a denmuso a ɲɔgɔn bɛ o tɛmɛtɔ la ka taa a bɛ ɲini ka giri bɔgɔti quoi a fukilenna munna ta ni bɛna ale muso de bosi ale kan ka da ye ka sɛgɛ a bɛ ka bolo fɛgɛfɛgu denmuso la a bɛ bolo fɛgɛfɛgu cɛ nin na ne k'u ma a dimina parce que a ɲɛ bɛ ninnu tɛmɛtɔ la ka taa sebe ka yɔrɔ la donc a ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔnɛ de donnen filɛ ale la ale bɛ niveau min na ale tɛ se k'a yɛrɛ bɔ ale tɛna ni c'est à dire n'a jɔlen don face à face nin tɛ k'ale ɲɛ a nin tɛ kɛ quoi o taamasiyɛn b'o de yira an na ne k'u ma a ye taa a ka taga sebe ka kuma lamɛn bon sebe ye denmuso kumakan ta ka sɔrɔ ka papier ban o cogo la d'accord mais n bɛ se ka segin ka na sisan i bɛ se ka segin ka na mais maintenant Jibril mɔgɔw ko tari ko nin ko ninnu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ caman ye question posé k'i b'a sɔrɔ ko cɛkɔrɔba peut-être a ma ɲinɛ kosɛbɛ walima peut-être kunkolobanaw fɛn ninnu est-ce que a y'olu ko ɲɛɲini ka ɲɛ fɔlɔ wa parce que nin ko ninnu c'est bizarre bon i y'o min fɔ cɛnni yɛrɛ la o dabaliban ye mɔgɔ caman sɔrɔ mais anw kɔni ma banana foyi ye cɛkɔrɔba in na ka ye depuis ala k'an da ne kɔni m'a mɛn k'a ye k'a fɔ ko hakililabana y'a sɔrɔ k'a delila ka ta ka taa a furakɛli la yɛrɛ bon o kama ne ma kala turu banako in kan bon et puis fana hali ni o bɛ yen nɔ bon c'est à dire komi mɔgɔ yɛrɛ ma se ka wuli ka jɔ yɛrɛ k'a fɔ ko b'a dɛmɛ k'a bɔ sinon an tun b'a f'u ye ni dalu b'u bolo ka taa sɛbɛn ɲini dɔgɔtɔrɔso la ka taa faamaw fɛ k'a fɔ a hakili ma dafa mais ne ma mɔgɔ si ye k'a fɔ wulilen don ka jɔ yɛrɛ ko cɛkɔrɔba in bɛ bila cogo min na donc hakililabana ko in kɔni moi je ne crois pas à ça d'accord ok donc maintenant kun t'a la mun kɛra i kuma seulement mɔgɔw walisa mɔgɔw b'o yɔrɔ min faamu min fɔ mɔgɔw y'o la dɔrɔn a kɔni bɛ cɛ kɔnɔ ale bɛ nin waleya min na sariya sɔsɔ tɛ sabula sariya sɔsɔli ye jumɛn ye silamɛya sariya de b'a fɔ k'a tɛ bɛn a ko a tɛ silamɛ ye bon kerecɛnya sariya de b'a fɔ k'a tɛ bɛn a kun bɛ kerecɛnya la kerecɛnw yɛrɛ y'a gɛn ka bɔ a la ale yɛrɛ fana ko k'u ka kerecɛnya ta donc bon ale ɲɛ t'a la k'a fɔ ko ale ye sariya min sɔsɔ bon a bolo falen b'o de la a jigi dalen b'o de kan bon ne ɲɛ b'a la o de y'a ka prétexte ye k'a fɔ ko tɛ ko min ni mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bala la parce que siya diinɛ ninnu de bɛ se k'ale bala la mais an ka Mali yɛrɛ danbe ni Mali tabiya tɛ jɛn n'a ye bon ale ɲinɛna o yɔrɔ kɔ. Donc si je comprends bien nin sababuya y'a to c'est à dire vu que silamɛya b'a kɔn ka fɔ i kana nin kɛwalew sabati kerecɛnya fana b'a kɔn ka fɔ i kana nin kɛwalew sabati i woloden na donc a ye diinɛ a jɛra diinɛ yɛrɛ ko ka sababuya kɛ o ye parce que denmuso in a nin dalen don a kan quoi. Très bien a ko a kun bɛ kerecɛnya min na a bɔla o la k'a t'o fɛ. Voilà parce que chrétiens bɛ a fɔ a ye a ye nin dabila nin tɛ bɛn Nabila Isa diinɛ na vraiment nin tɛ bɛn anw ka tabiya la donc ko donc n'a ka diinɛ ko don a y'a ta ne bɔra la. D'accord donc maintenant mariage ko kɛra cogo di sisan. Voilà an bɛ monsieur le maire Sɛbɛkɔrɔ fo ni o ye Sori ye o y'u ka commune maire ye. D'accord n'i y'a ye mariage yɛrɛ ko sumayala ka sisan sɔrɔ
ko ni ɲɔgɔnna ko a sariyaw kan ka dafa de mariage déclaration na an ka Mali ka sara gafe kɔnɔ ko I kan ka a boloda ka ɲɛfɔ yanni tile 15 cɛ bon o kama an kun ye ko in boloda ka sɔrɔ o ma se an b'a fɛ ka ko la teliya donc a ye an segin ka na sariya nouveau kɔnɔ bon ko ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni yɛrɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban parce que ni ye nin ngolo yɛrɛ da maaw la yɔrɔ dɔ la hali ka furusɔrɔ bɛ gɛlɛya mais ala barika la depuis ni kuma yɛrɛ fɔla denmuso yɛrɛ déclaré la k'a fɔ ale y'a kɛ maa min bɔla k'i kana bɔ furu nɔfɛ k'a bɛ denmuso in furu maa 28 maa 28 mun ninnu sera ne ma ani mun ne yɛrɛ wele téléphone na a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan parce que ne ni maa min ye émission kɛ o tɔgɔ ye ko Berté a don kama maa 16 ɲɔgɔn de sera ne ma Berté ko 12 sera ale ma an y'a kafo ɲɔgɔn na maa 28 d'accord donc an yɛrɛ u ka numéro di denmuso ma ka se ka denmuso ni u kɛ ka ɲɔgɔn yira bon denmuso yɛrɛ ye cɛ kelen de choisi d'accord donc o mariage de kɛra kunu o mariage kɛra kunu n'o ye karido ye n ka tila marisi kalo tile 20 ani 4 wa je ne sais pas jan fila de kelen dɛ ɔhɔ très bien mariage kɛra o de la nɛrɛ so yi n ye denmuso yɛrɛ kumakan ci aw ma an y'o kala voilà an lamɛnbaaw bɛɛ y'o lamɛn ok furu in kama kɛ k'a fɔ denmuso diyakosa la cɛ ma diyakosa u diyala ɲɔgɔn ye u dila ɲɔgɔn ma ok kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo na voilà an bɛ min fara kɔrɔfɔ kan dɔrɔn bi mariage kɛnɛ kan kɔrɔfɔ dɔ kun fɔla kumaw cogoya fɛ k'a fɔ ko u mɛgɛ a kɔrɔkɛ fatulen ko fɛn min ye a kɔrɔkɛ den k'o fana ye bamuso in gɛrɛ a yɛrɛ la bon i b'a dɔn jogo k'a kɔrɔkɛ den ye mun kɛ sisan kunnafoni tɛmɛlen na an kun y'a yira maaw kun ye o kunnafoni d'an ma k'a fɔ u mɛgɛ kɔrɔkɛ fatulen kosɛbɛ o fatulen min kɛ o denkɛ fana o ye ba in gɛrɛ a yɛrɛ la kosɛbɛ voilà bon an ye o kunnafoni sɔrɔ a kɛlen bɛ ka dugu fa ye mais n y'a ɲini den balima fɛn fɛn b'u fɛ ka se u ma ka se ba in yɛrɛ ma bon an ka sɛgɛsɛgɛliw la kunnafoni di ja ye k'a fɔ min ye tiɲɛ ye an taara ye k'a fɔ bon vraiment jatigila tɛ o kunnafoni na o kuma in tɛ tiɲɛ ye mais siga kɔni taara u mɛgɛ kɔni kɔnɛ 4 a y'o sɔrɔ a yɛrɛ woloden fɛ awa woloden ninnu bɛɛ ye du bila a yɛrɛ kama a ka nin ko ninnu kama d'accord voilà mais fɛn min ye balimakɛ ta ye bon o ye kuma parce que ni jogo dɔ b'i ka du kɔnɔ kumaw bɛ fɔ bon mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ ok mais a bɛɛ sababu ye u mɛgɛ yɛrɛ nɔ ye merci beaucoup Djibril an bɛ foli lase ma ka foli lase radio coton baarakɛla bɛɛ ma ni kucalaka bɛɛ a diyara ye ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup merci ala ka merci beaucoup donc i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn Djibril bɔra ka kuma mun fɔ kumaba don mariage kɛra ko dumunibaw kɛra kunu maaw ye balani fɔli don kosɛbɛ balani fɔliw donna kosɛbɛ maaw y'u juguba dugudenw nisɔndiya bɛ denmuso in yɛrɛ fana a ye cɛ kura sɔrɔ cɛ mun bɛ yen k'a diyara a yɛrɛ a kɛra a ka laɲini donc u ye dumuni dumanw dun kunu n y'a fɔ cogo min na zamɛbaw i y'a faamuya ka sogobaw k'a kan ka tila ka boissonbaw min ka fɛn caman kɛ donc i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn donc e bɛ mun sɔrɔ ka nin fɔ nin na pour que ka se ka kuma kun cɛ bon je pense que Thierno an ye fɛn caman fɔ nin kan ka ban bi ani dɔgɔkun tɛmɛnenw na an ye mɔgɔ min wele n'a ye kibaruya lase a ma a nana a ye explication caman di maa minnu bɛ k'an lamɛn je crois que u ye fɛn caman faamuya la mun yɛrɛ ye dabalibanko ye ninnu kɔni Thierno nin ye dabalibanko de ni maa o maa ye nin kumakan mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ k'a ye nin wale sabati a yɛrɛ woloden na c'est à dire que fɛn fɔlɔfɔlɔ min b'i la sauf ni joli t'i la dɛ sauf ni joli t'i la quoi sinon n'i y'a mɛn dɔrɔn Thierno a b'i bila état wɛrɛ la quoi mais n'i ye ko in yɛrɛ taabolo ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka min na quoi o de ye o kuma mun bɛ o mɛn denmuso in na de parce que an y'a ye cɛ ko k'a tun bɛna giri yɛrɛ kari a nɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ welekan bilalen
k'a fɔ ko u b'a fɛ k'a di cɛ ma ko dugu yɛrɛ la maa minnu y'u kan bɔ a bɛ maa 20 bɔ maa 28 maa 28 Umeke tun bɛ k'a ja ka mun de la tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali kɛlɛ o tɛmɛnen ko ni maa ba bɛɛ ka na o maa muso tɛ yen de wa ou bien i bɛ taa sɔrɔ peut-être que la fille Umeke a quelque chose de spécial on ne sait pas quoi vraiment d'accord kuma ɲɛna maintenant Jeff an bɛ taa rapidement émission sujet wɛrɛ la ni o ye sini an bɔra ka kunnafoni dɔw sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw kan ka yira k'a fɔ ko Liman Mamu Diko Leclerc k'a kan ka bɔ ka kɔrɔfɔ kɛ sini kɔrɔfɔ mun ni a bɛna kɛ jamanadenw ɲɛna an y'a ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw a yɛrɛ kanubaw kuma in kɔni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ yanni sini cɛ parce que kuma ni maabaw bɛ bɔ ka kuma i b'a sɔrɔ kuma bɛ to maaw da kɔnɔ a kɛra politique maaw ye a kɛra diinɛ ɲɛmaa ye bɛɛ ta bɛ tu i kɔrɔ gɛrɛndaw la hakili la i y'a kuma mɛn wa oui ɲ'a mɛn i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la e bolo oui Thierno effectivement i y'a fɔ cogo min na komi i yɛrɛ da magara kuma min na i b'a dɔn Imam Mamu Diko ninnu ye mɔgɔ ye jamana ye maabaw de don on va profiter de l'occasion pour lui saluer d'ailleurs n'olu ko k'u bɛna annonce kɛ k'u bɛna kumakan dɔw ta ka kumakan dɔw fɔ jamanadenw ye bɔlɔlɔsiraw kan an t'a dɔn ni imamu yɛrɛ de y'a fɔ ko k'a bila mais an kɔni b'a dɔn a bilala yɔrɔ mun na maa min y'a bila ye maa dɔn maa mun ni imamu ka surun kosɛbɛ imamu bɛ ko waleya ale de bɛ bɔ ka kumakanw fɔ a dɔw ye jumɛn ye hali a ka manifeste yanni manifeste yɛrɛ ka bɔ maa mun bɔra ka kuma a kan o tigilamɔgɔ kelen de ye nin publication fana kɛ k'a fɔ ko imamu kan ka k'a bɛna annonce dɔ kɛ donc 11h voilà donc on suppose que kuma in ye tiɲɛ de ye maintenant imamu bɛna annonce kɛ cogo min na a bɛna annonce kɛ mun de kan c'est là que la question se pose et o yɔrɔ in de fana la maa caman b'i yɛrɛbakun fana ɲininka parce que il faut munna mun bɛ mɔgɔw bila k'u yɛrɛ ɲininka parce que il faut reconnaître que a bɛ wagatinin bɔ n'an seginna kɔfɛ dɔɔni kalo kelen ou bien kalo kelen ni dɔɔni an y'a ye imamu ye boliw dɔ kɛ a ye manifeste kɛ manifeste document do gafe dɔ de do a miirina ye mun ye a hakilina ye min ye jamana ko la a y'o kumakan ninnu don a kɔnɔna la donc o kɔfɛ an y'a ye tout récemment Purlo ka mɔgɔw n'o ye Fuseni Amion Gindo ye olu ka ɲɔgɔnye dɔ tun bɛ yen ko Nouvelle Espérance jigiya kura olu ka assemblée min kɛnɛ kan an y'a ye Imam Mamu Diko tun ye invité ye donc a y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la ko Mali bɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ min b'an kunna k'a ni jamanadenw ka jan ko président mun b'a premier ministre min bɛ yen ko ka suma wa ko vice président yɛrɛ k'ale t'a dɔn a bɛna mun fɔ a y'o kumakan minnu fɔ ɲininkaliw bɛ tɛngu yɔrɔ min na o de yali imamu bɛna mɔgɔw wele de a bɛna a da de don a ka manifeste ko la wa parce que manifeste n'i y'a ta k'a lajɛ a ye fɛn caman fɔ a kɔnɔna la a bɛ engagement caman fɔ je m'engage fo engagement 6 imamu da magara voilà donc a da magara minnu na a bɛ engagement 6 bɔ o engagement minnu n'a ye o fɔ manifeste kɔnɔna la k'a ta o wagati ka na bila nin wagati la an m'a ye k'a fɔ ko a bɔra ka engagement ninnu a bɛ n'u waleya cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an m'o ye peut-être ni annonce min bɛna kɛ a fɛ mɔgɔ kan ka kuma lamɛn dɛ m'a fɔ n k'o de don dɛ mais je dis peut-être a bɛna na voilà a bɛ se ka kɛ a bɛna na annonce min kɛ sini o dɔw bɛ se ka boli o kan ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n tun ye engagement minnu ta n ka manifeste kɔnɔna la k'a fɔ ko n b'a fɛ k'u waleya walasa jamana in bɛ degun min kɔnɔna la a bɛ se ka bɔ a la cogo min na parce que a ka manifeste la a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko degun min bɛ jamana in kɔnɔna la ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan ko a ka kan an ka fara ɲɔgɔn kan pour sauver le Mali ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan ko jamana in bɛ cogo min na a bɛ bin donc an kan ka fara ɲɔgɔn kan de walasa jamana in bɛ se ka bɔ degun na a bɛ se ka ko dɔ ye a bɛ se ka kɛ fana Thierno imamu bɛna ka na a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ko il est candidat pourquoi pas mais pourquoi pas a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la a ko il est citoyen comme tout le monde l'imam est citoyen comme tout le monde donc l'imam peut se présenter comme tout le monde Thierno foyi tɛ mun b'a bali k'a fɔ k'a ka kɛ a ka présenter élection na foyi tɛ min b'a bali quoi a bɛ se ka kɛ fana a bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ 2013 u ye mun kɛ hali n'a yɛrɛ ka candidature tɛ peut-être k'a tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma k'a bolo ɲɛsin maa dɔw ma walasa k'a fɔ jamanadenw ɲɛ nin Karim Masina de ye n ka élection nata nin de ye n ka candidat ye parce que siɲɛ tɛmɛnen a kumana fɛn caman kan a y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko parti tɛ yen mun yɛrɛ ye élection gagné a ɲɛ ma ko n'a bɔra Adema yɛrɛ la depuis dans les années 92
ko n'a bɔr'o la ko parti foyi tɛ yen minnu ye élection yɛrɛ gagné a ɲɛ ma a bɛ se ka kɛ a bɛna na olu dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna walima a bɛ se ka kɛ fana a bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye parce que waati dɔ de tɛmɛna yanni bi ka se o ye jumɛn ye waati min na ni mɔgɔw wulila k'a fɔ ko IBK ka taga ka bɔ fanga la o waati Kawo Jim yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko Kawo Jim a ye wulikajɔ mun sabati ko o de ma kɛ sababu ye ni e kɛra CNT membre ye wa fo ka kɛ 4e vice-président ye mais a ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw sara a kɔnɔna la manifestation in kɔnɔna la quoi ko est ce que Kawo Jim a man kan u ka kuma o Kawo Jim y'a jira a ka kɔrɔfɔ la ko mɔgɔw ma kɛ bouclier ye ale ka da la mɔgɔw kɛra jɔn bouclier ye jɔn ka da la o ye Diko de ye a bɛ se ka kɛ Diko bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye olu ka enquête bɛ yɔrɔ mun na parce que maa caman de bɛ yen maa caman bɛ yen minnu bɛ k'a fɔ ko bon ko hali maaw sara Diko min yɛrɛ sababuya la ko kabiri le 10 le 11 le 12 ko kabiri a waleyaw sabatira fo ka taa fɔ ko IBK ka fanga binna transition fanga nana ko Diko min da maga la ala ka manifeste kɔnɔna la a ma kuma a kan a ye bɔli min kɛ Pulo ka yɔrɔ la a ma kuma o kan fana a kumana min kan o de ye ko jamana min bɛ kan anw mara jamana marabaga minnu bɛ yen bi ani gouvernement mun bɛ yen ani vice président a kumana o de kan mais maa minnu sara a ka da la a da ma mɔgɔ olu la peut-être i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɛ ka na kuma olu kan mais donc e bolo a kɛra cogo cogo kumakan minnu bɛ yen n'i y'a fɔ a tɛ tɛmɛ olu kan voilà bon a bɛ se ka ne kɔni bolo c'est à dire que bɛɛ b'a dɔn Diko ye mɔgɔ minnu ye c'est quelqu'un an fa de don a maa mun don il a tout le temps appelé les gens bon an ka bɛn nin bɛ tan tout le temps a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan je suis sûr que a ka kumaw bɛna boli minnu kan c'est surtout malidenw bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka c'est à dire pour que ka Mali sauver donc a bɛ se ka kɛ a ka kumaw bɛna boli o de kan ani n bɔra ka minnu citer Diko ka kumakanw bɛ se ka boli olu kan d'accord mais n ye mun fana mɛn ko trophée ko kuma dɔ fana b'a ko la k'a bɛ se ka kɛ a bɛna kuma o kan mais est ce que nafa b'o la n'a sɔrɔ o don est-ce que toi tu penses que réellement c'est la peine que k'a fɔ ka mɔgɔw aviser ka mɔgɔw bɔ a ko kalama ka mɔgɔw kɔrɔkɔrɔ k'a fɔ Diko bɛna kuma sini 11h parce que a kuma kɛra ka dugu minɛ maa minnu y'a bila dɔrɔn a kuma kɛra ka dugu a bɛ bɛɛ da kɔnɔ donc bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ e bolo dɔw fana ko k'a bɛ se ka bɔ yen k'a fɔra ko fɛn dɔ dira a ma ka se k'a yira la k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔba dɔ fa jamana in kɔnɔ an y'o kumaw mɛn oui Tɔnɔ effectivement y'a fɔ cogo min na comme n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ la cogo min na maa min bɛ bɔ ka Diko ka kunnafoniw lase maa ma mɔgɔw ma jamanadenw ma o tɛ mɔgɔ wɛrɛ Amadu Dunga de o Amadu Dunga kelen ye publication dɔ kɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko trophée ko de don parce que Amadu Dunga yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko les 16 pays de l'Afrique est honoré c'est-à-dire que le Mali est honoré parmi les 16 pays de l'Afrique des points Imam Mamadou Diko donc Imam Mamadou Diko kan ka trophée dɔ de sɔrɔ ko bientôt mais n'a nana ye nin waati na a bɔra k'a fɔ ko bon ko annonce dɔ bɛ sini bon si c'est quand même pour venir uniquement présenter le trophée ne bolo a ma se c'est à dire que a ka fɔ nin cogoya la k'a fɔ ko bon imam mais soit a bɛ se ka kɛ o b'a la non bon a bɛ se ka kɛ parce que ne ka jateminɛ ni imam bɔra kuma i b'a sɔrɔ la da kuma kelen ma voilà bon mais a caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o souligner oui ça c'est vrai parce que a bɛ se ka kɛ fana o trophée ko min ni Dunga y'a fɔ a ka sɛbɛnnew tɛmɛnenw na imam bɛna na o trophée in de bɛna d'a ma a bɛna na ka na kumakan fɔ a kɔnɔna la o trophée in duntola la il va profiter de l'occasion peut-être pour lancer c'est-à-dire pour lancer son message pour faire annoncer ce qu'il a au fond de lui ou bien a ye mun labɛn donc a va profiter trophée in duntola ma ka sɔrɔ ka kuma o la i n'a fɔ a ye mun ɲɔgɔnna kɛ CICB la CICB la fɛn dɔ kɛra ko forum mun yɛrɛ n t'a dɔn forum national o ye jumɛn donc o forum national kɛnɛ ka trophée dɔ dira imam ma et il a profité c'est-à-dire de cette remise de trophée là k'a fɔ ko bon ko degun min bɛ M5RFP c'est-à-dire degun min bɛ M5RFP kɔnɔna la o ko ale de nɔ don ko parce que ko ni u kun kɛlɛla k'ale kun kan ka wulikajɔ sabati ale kun kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ale kun man ka sɔn cogoya si la degun ka don u ni ɲɔgɔn cɛ surtout ale ni u jɛra ka kɛlɛ mun kɛ IBK ko la donc peut-être que ni trophée in fana dito la c'est sûr qu'il va profiter de l'occasion pour que kumakan minnu b'a bolo fɛn minnu b'a a kun n'a kan cɛ n'a tun b'a fɛ k'u fɔ n'a ma se k'u fɔ peut-être ni trophée in fana bɛna kɛ sababu ye a bɛna na fɔ a bɛ médiatiser bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan comme a ka manifeste ko a y'a kɛ cogo min na parce que manifeste fana bɔra au lieu k'a ka kuma sur les réseaux sociaux ou bien sur à partir des médias locaux
mais a taara kuma médias internationaux de kan a taara ka kumakanw fɔ France 24 de kan donc peut-être c'est une manière encore de communiquer c'est-à-dire avec comment dirais-je ka communiquer ni extérieur ye ka ɲɛfu ye k'a fɔ ko bon Diko bɛ jɔyɔrɔ mun na ni jɔyɔrɔ in don an bɛ jɔyɔrɔba de la ni trophée in taara ka di an ma a bɛ se ka kɛ olu kɔni ye ne kɔni b'a dɔn hali n'a kɛra trophée di ye trophée mana di cogo o cogo Diko kɔni bɛ kuma dɔw sɔrɔ k'a fɔ jamana in kɔni taabolo kan. A bɛ taabolo min kan cogo min na surtout a b'a fɔ parce que plus encore kana ɲinɛ k'a fɔ maa 30 ni an ka sɔrɔdasi 33 minnu fatura l'autre jour u ka sutunya kɛra maa ma a ka kumakan mɛn kosɛbɛ a la a bɛ se ka kɛ fana voilà ka prononcer la personne ne sait voilà Thierno c'est vrai a bɛ se ka kɛ ka kuma o ko kan bon n b'o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la parce que hali o yɛrɛ la caman y'a accusé parce que mɔgɔw ko ko oui mais hali démolition minnu kɛra Thierno démolition kɛra fɛn caman kɛra même le cas de Farabugu mɔgɔ caman y'a accusé parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u ka kɛlɛ kɔnɔna la munna mɔgɔw b'a accusé sinon a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana kɔnɔ c'est à dire c'est que les gens oublient en fait maa caman bɛ yen n'i ko k'i bɛna kuma ou bien n'i bɛ fɛn dɔ ta c'est à dire tout ce qui concerne Diko mɔgɔw b'a fɔ ko non i bɛ ka Diko de lagosi ou bien Diko de kelen tɛ Mali ye mɔgɔw mana kuma o kuma ko Diko non c'est pas ça c'est parce que Diko delila ka kɛlɛ dɔ kɛ ko dɔ de la a ye wulikajɔ sabati ko dɔw de la mais n'an y'a ye tuguni k'a fɔ ko o ko kelenw dɔw bɛ yen u bɛ ka waleya jamana kɔnɔna la o ko Diko tɛ ka bɔ ka kuma olu la o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw b'u tɛgɛ ɲɛsin a ma c'est-à-dire il faut que les gens arrivent à faire cette nuance là à faire la différence quoi parce que mɔgɔw tɛ yɔrɔ mun faamuya mɔgɔw bɛ kuma Diko kan munna parce que kɛwale minnu bɛ ka sabati Diko wulila ka kɛlɛ kɛ kɛwalew dɔ de la kɔrɔlen olu kɛwalew de bɛ ka sabati tuguni donc n'a ma bɔ jagoya don mɔgɔw b'u tɛgɛ ɲɛsin a ma o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ Diko contrôle la non non c'est pour lui dire que bon Diko i bɔra ka kɛlɛ kɛ nin ko in de la kunun a man kan i kana kɛlɛ ka bi yan parce que i ye min fɔ parce que Diko yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la a ko mauvaise gouvernance il a toujours dénoncé la mauvaise gouvernance mais o mauvaise gouvernance kelen halisa mɔgɔw bɛ k'a jira Thierno k'a fɔ ko mauvaise gouvernance in b'an kan toujours donc n'a ma ɲɛ k'i ye fɛn dɔ kɛlɛ ni changement ma don a ko la mɔgɔw bɛ tila k'u tɛgɛ ɲɛsin ma k'a fɔ ko Karim Masina e de ko tan mais a bɛɛ ye halisa de munna i tɛ bɔ ka kuma ou bien minnu bɛ yen bi e n'olu de bɛ don da kelen fɛ aw bɛ bɔ da kelen fɛ wa donc c'est tout à fait normal ni mɔgɔw bɔra ka Diko interpeller chacun a sa manière c'est-à-dire d'interpréter les choses quoi parce que fagakura mun bɛ bi na olu de ka jɔyɔrɔ y'a kɛ olu de ka wulikajɔ y'a kɛ voilà donc olu ka wulikajɔ de y'a kɛ cogo cogo donc hali bi fana hali n'a fɔra k'a bɛna bɔ ka kumakan kelen dɔrɔn fɔ voilà a bɛ kɛ koba ye voilà parce que maa gansan tɛ jamana kɔnɔ u b'a fɔ cogo min na ko tɛmɛna ale yira bɛɛ la Thierno a bɛ se ka kɛ fana peut-être nin trophée in dintɔ la a b'a essayer comme a yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la parce que a y'a fɔ a ko kɛlɛ t'ale ni maa si cɛ donc peut-être il va donner plus d'explications aussi aux gens k'a yira mɔgɔw la tuguni k'a fɔ ko bon kɛlɛ t'a ni maa cɛ parce que mɔgɔ hali ni a y'a sɔrɔ M5 mɔgɔw ni ale u kɔni fɛn dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni fɛn tun tɛ yen a tɛ bɔ autorité morale la c'est vrai que a bɛ se ka kɛ kɛlɛ t'u cɛ comme kɛlɛ i n'a fɔ voilà o t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni a sera fo ka taa bɔ autorité morale la o b'a jira k'a fɔ ko degun dɔw de sɔrɔla yen sinon kunun ale de tun ye autorité morale ye mais ni bɔra autorité morale la c'est que degun dɔw bɛ yen hali ni maa m'a fɔ mɔgɔw t'a fɔ ko kɛlɛ don sa nka degun dɔw kɔni bɛ yen parce que ɲɔgɔn faamuyabaliya de y'a to i bɔra autorité morale la donc a bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ sini a ka trophée dito la parce que dun ka kɔrɔfɔ la i b'a ye k'a fɔ ko trophée de bɛna d'a ma donc o trophée in kɔnɔna la a bɛ se ka continuer ka welekan bila yɛrɛ bɛ mɔgɔw ma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na comme a yɛrɛ b'a fɔ don o don a ka kɔrɔfɔw la cogo min na. Quel qu'en soit alpha on verra demain inchallah an b'a fɔ ala ka sini jira n na n'a kɛra cogo min na yɔrɔ anw da kɔni anw da bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la parce que jamanadenw kɛ mɛ ka danaya da an kɔni b'a fɔ maaw b'an lamɛn wa a ka kan an ka hakililataw fana fɔ ko minnu bɛ ka passé jamana kɔnɔ maa ba fɛn bɛ jamana kɔnɔ a kɛra politique mɔgɔ ye a kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko o ko bɛ yen a ka kan an ka hakililataw fana an ka analyse k'a la donc i ye mun fɔ a bɛ se ka kɛ kuma ninnu tɛ bɔ o cercle kɔnɔ voilà nka sini on verra inchallah an b'a fɔ ala ka sini 11h jira n na n'a kɛra mun ye an bɛna tila ka na tuguni ka na a décrypter wa ka walawala ala k'o jira n na donc n'an tilal'o la maliyɛnw an bɛ jɛmukan kuncɛ ni mun ye o ye Gawo ye an ka Mali kan belebeleba mun n'a bɛ Gawo maliyɛnw la cité des Askia sɔgɔmada in na 13h waati an ka kan mun bɛ yen u b'a fɔ a kan ma ko kan numéro 1 maliyɛnw ko tasuma de ye yen minɛ a y'a minɛ cogo jumɛn an ma se ka o cogo sɔrɔ nka an ye kunnafoni minnu sɔrɔ chef d'état major ka kumakanw bɛ a ko tasuma kɔni ye yɔrɔ sɔrɔ ko maa ni ma to a la wa an ka maramafɛn minnu bɛ yen ni o ye an ka marifaw n'an ka char kɔnbaw ni fɛnw ye ko dɔ jeni na nka a bɛɛ ma jeni caman jeni na la o kɔfɛ tuguni u ko kumakanw na k'a fɔ
ko k'a ta bi dunya la kɔni u ka Gawo aéroport bɛna datugu fɔlɔ fo ka taa kɛ kumakan wɛrɛ nana fɔ tuguni k'a fɔ k'a dayɛlɛla donc nin waati in na nin ko de kɛra Gawo maaw kɛlen k'a mɛn maaw jatigɛra nka chef d'état-major ka kɔrɔfɔ la a ko cɛden minnu bɛ olu ka wulikajɔ ani sapeur pompier cɛden minnu bɛ olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye mun b'a to tasuma in sera ka dan sira la a ma se ka taa ɲɛ b'a yira k'a fɔ a ma tiɲɛni ba kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka a ye tiɲɛni dɔ kɛ nka belebeleba tɛ nka maa ni ma bɔ a la o de ye ala tanu ye kosɛbɛ o de kɛra bi 13h Gawo kan kɔnɔ kan numéro 1 kɔnɔ nin kumakan in ni kɔni bɔra chef d'état-major la k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ mun b'a to a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni kumakanw bɛna boli mun kan ani hakililaw nin ko mun n'a kɛra a bi maaw hakili bila ka taa yɔrɔ caman na Jefaga mun bɛ bolo a la n'a fɔra kɔsa in na an ka cɛdenw ntɛɲɛna nin fana tilala k'an sɔrɔ tari maa dɔ kɛnɛ k'an ɲɛɲini wa walima dɔ kɛnɛ k'an bon de Cɔrɔnɔ Maliko kɔni an bɛ nin sidɔn tuguni c'est-à-dire que Maliko kɛra kabako de ye quoi don o don i bɛ kuma dɔ de mɛn don o don i bɛ kuma dɔ mɛn nin fɛn sugu ninnu bɛ mɔgɔw dusu c'est-à-dire a tɛ dusudiya a tɛ nisɔndiya di maa ma bari sabula i yɛrɛ da magara fɛn dɔ la sisan semaine tɛmɛnen pratiquement an bɛ se k'a fɔ an y'a bɛɛ kɛ den la ɔ n'a fɔra ko minɛn t'an ka sɔrɔsiw yɛrɛ bolo parce que voilà il faut reconnaître n'a fɔra ko dɔɔni mana jɛn ko n'a fɔra ko tuguni Cɔrɔnɔ ko kɛlɛw kan ka kɛ ni mun ye o ko dɔɔni jɛnna ka bɔ o fana la tuguni Cɔrɔnɔ nin ye kabako ye dɛ kabako don a bɛna maa miiri janya c'est-à-dire a bɛ maa miiri janya u yɛrɛ ka communiqué la u y'a jira k'a fɔ ko maa n'i ma to a la o ye hɛrɛ n'a danna matériel dɔrɔn de ma ni ala ye si ni kɛnɛya d'an ma an na wari sɔrɔ ka matériel san ni maa kɔni n'i ma to a la o ye tare bon comme u y'a fɔ u ka kɔrɔfɔ fana la k'u bɛna wulikajɔ sabati ka ko ɲɛɲini ko mun kɛra sababu ye ni nin waleya in sabatira k'u bɛna na don n'a nataw la ka information di mɔgɔw ma an b'a f'u ye ko k'u cɛsiri o fɛ kosɛbɛ sabula a kana bila tan dɛ minɛn tɛ anw bolo Cɔrɔnɔ minɛn minnu b'anw bolo an ka kanw kɔnɔna la ni taw tora ka wuli olu la Cɔrɔnɔ laban n'a yɛrɛ ɲinini donc an b'a fɔ ko ala k'u dɛmɛ a ɲɛɲinini sababuya la wa an b'a fɔ hali bi maa minnu b'a ko ɲɛmɔgɔya la u ka wulikajɔ kɛ mun de nana ni ka taa tasuma bila fɛnw ka kan kɔnɔ jɔn ka erreur de y'a kɛ jugu dɔ de don wa walima an yɛrɛ cɛla jugu dɔ de b'an cɛla u k'a ko ɲɛɲini wa n'a ɲɛ sɔrɔla u ka jamanadenw kunnafoni parce que an ka Mali problème fɛn caman de ye nin ye c'est-à-dire que manque de communication i b'a sɔrɔ kow bɛ kɛ kuma tɛ k'a kan ka caya ka mɔgɔw informer donc ni ko kɛra ni suite kɛra hali n'a sɔrɔla a ɲɛ sɔrɔla 1 mois plus tard walima 2 mois plus tard ka mɔgɔw informer a b'a to mɔgɔw b'a fɔ donc sérieux b'an ka ɲɛmaa minnu b'an kunna sérieux b'u la donc a kana da kuma la k'a fɔ k'a ko bɛna ɲɛɲini an k'a ye k'a fɔ san ka yɛlɛma fo san 2 san 3 ɲɛfɔli foyi ma k'a la a bɛ maa jigi misɛnya jamana ko la kosɛbɛ donc an b'a fɔ ala ka o tigi fana sɔrɔ mun b'a to an ka se ka tiɲɛ dɔn o tɛ wa maliyɛnw an ka foli bɛ se aw ma ka aw waleɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jamanaden bɛɛ fo diɲɛ fanta ani naani fɛ Jefaga folikalama jumɛn b'i yɛrɛ bolo Cɔrɔnɔ ka an lamɛnbagaw fo dɔrɔn mɔgɔ bɛ Ouverture Media lamɛn an banna i b'u bɛɛ fo voilà ani an b'an profiter ka an ka cɛ dɔ bɛ Kayi Cɔrɔnɔ mun ye montre d'a ma ka sababuya kɛ Ouverture Media kanu ye wallahi monsieur Kanta ou bien Kanta k'a b'an su kosɛbɛ voilà k'a b'an su a kɛra k'an to micro trottoir la sugu la voilà an b'a fɔ kosɛbɛ Cɔrɔnɔ ani Kayi ka bɛɛ lajɛlen Mali région bɛɛ an ka foli bɛ s'u ma an b'a fɔ aw ye hali bi an ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ maliyɛnw o ye kunnafoni ko hukumu kɔnɔ aw kana se ka ɲɛnɛfin o la aw ka jamana kɔnɔ ni o ye ba Maliba ye anw bɛ wulikajɔ de kɛ Cɔrɔnɔ Dieng n'a ka cɛdenw mun b'a to kunnafoni bakurubaw an tɛ ka se ka d'a kan ka se ka walawala aw ye maliyɛnw an b'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye kunnafoni minnu bɛ n'an y'a sɔrɔ ka d'aw ma fɔlɔfɔlɔ ni an sera ka fɛn caman bɔ transporteurs ko ka wulikajɔ u bɛna baara bila kɛ à partir de 2 mai fo ka se alamisa ma o b'a yira k'a fɔ maaw ladɔnniyara n'a bɛ wulikajɔ mun kɛ mun b'a to a ka sini taamaw ani sinikɛnɛ taamaw la a y'o ɲɛsigi dès maintenant sabula sini transporteurs ni sotaramatigiw fo ka taa bila taximan na o bɛɛ bɛna baara jɔ sini o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye sogotigiw fana k'olu fana bɛna sogo feere maa damadɔ nka k'a bɛɛ tɛ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ umɛkɛ denmuso in ko o fana ka kɔɲɔ kɛra an da suru fana ma k'o walawala aw ye k'a kun cɛ k'a fɔ Imam Mahamudu Diko a bɛna kɔrɔfɔ kɛ sini à partir de 11h an y'an hakilata fɔ a ka yanni sini cɛ ni mun nana bɔ a la an bɛna kuma o fana kan mun b'a to ka se k'an kanubaw ani minnu bɛ Ouverture Media ka se k'u informer a la an b'a fɔ hali bi an ka laɲini mun ye ala ka o sabati jamana ko la an b'an ka sponsor officiel fo ni o ye double seven ani ka fara savon dima kan an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye maliyɛnw an ka foli bɛ s'aw ma k'a fɔ Mali ala k'a diya ala k'an bɛn kelen ma merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir.
Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. يا ريت تسوانا تكيفات تدشل خدوا يا رها أكتندي وتجرهنا ناس ستو ما ستزها تقاس دوبل 7 هذا مشروب للطاقة اللي شربوا ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دوبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دوبل 7 دوبل 7 دوبل 7. Choisissez Nutri-Lac, le meilleur des céréales.